নমস্কার, আমি তরুণ ঘোষ। ককরোচ জনতা পার্টির তাণ্ডবে পুরো দিল্লি স্তব্ধ। ওই জন্য বলেছিলাম, যারা আমার সমালোচনা করেছিলেন, যে শত্রু সমূলে বিনাশ করতে হয়। আপনার গায়ে যখন একটা ফোঁড়া হবে, তখন তাকে একেবারে ঘষে মেজে তুলে সঙ্গে সঙ্গে বরিক পাউডার লাগিয়ে দাও। তা অত্যন্ত সহনশীলতা, এই সহনশীলতার আজকে পরিচয় পাচ্ছে। মে মাসেই কিন্তু সিবিআই 13 জনের বিরুদ্ধে অভিযোগ জানিয়েছিল এবং এফআইআর করেছিল। 13 জনের একজনকেও অ্যারেস্ট করা হয়নি। প্রধানমন্ত্রী বলেছেন এর জন্য ফাস্ট ট্র্যাক কোর্টে জরুরি ভিত্তিতে 45 দিনের মধ্যে এই যারা অসামাজিক কাজকর্ম করছে তাদের বিরুদ্ধে ব্যবস্থা নেওয়া হবে। কিন্তু মশাই, গ্রেপ্তারই তো হয়নি। দিল্লি পুলিশের কাছে না ছিল কোনো ইন্টেলিজেন্স, না ছিল তাদের রোকবার মতো কোনো রকম পরিকল্পনা। এটা আসামে হতো, পশ্চিমবঙ্গে হতো, বিহারে হতো, উত্তরপ্রদেশে হতো, বুঝিয়ে দিত। কিন্তু অত্যন্ত সহনশীলতা, কখনো কখনো সহনশীলতা কিন্তু বিপদ ডেকে আনে। আপনি চুপ করে থাকাকে মনে করবে আপনার ভদ্রতা নয়, ওটা আপনার দুর্বলতা। সাধারণ মানুষ যেটা ভাবে আর কি। তো এর মধ্যে একটা খবর হচ্ছে, সোনাম ওয়াংচু, তার কাছে যে গতকালকে আমাদের জেপি নাড্ডা গিয়েছিলেন, বিজেপির নেতা, তার উপস্থিতিতে তিনি প্রধানমন্ত্রীর অনুরোধ মেনে অনশন ভেঙেছেন এবং বার্তা দিয়েছেন এক্স হ্যান্ডেলে, এই যারা অসামাজিক কাজকর্ম করছে তাদের সঙ্গে কিন্তু তার কোনো সম্পর্ক নেই, তাদের বিরুদ্ধে সরকার কঠোর ব্যবস্থা নিক। আজকে থেকে ব্যাপক পেটাই হবে, এটুকু আমি বলতে পারি। আমি আজকে বেশি কথা বলবো না, আমি আপনাকে পরপর কয়েকটা ছবি দেখাবো। এই ছবিগুলো দেখে, ভিডিওগুলো দেখে আপনারা বলুন যে এরা কি মানে নিটের ছাত্রছাত্রী। আপনার ছবিগুলো দেখুন, তারপর কারা নিটের ছাত্র আর কারা নিটের ছাত্র নয় সেটাও দেখিয়ে দেবো। এবং আমি বলি না যে এই টাকা আসে কোত্থেকে, সেই তারও ভিডিও দেখিয়ে দেবো। আপনারা ধৈর্য ধরে শেষ অবধি দেখুন, ভীষণ একটা ভালো একটা ভিডিও হতে যাচ্ছে। তাহলে চলুন প্রথমটা দেখে নিই যে কারা এটা করছে, এই আন্দোলনটা করছে। তারা কি সত্যি নিটের পরীক্ষার্থী ছিল? দেখুন। धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा मांगने का तरीका है कि आप देश की रक्षा करने वाली, दिल्ली की रक्षा करने वाली दिल्ली पुलिस को ये तोहफा देंगे। देखिए देखिए, चल रहे निकल यहाँ से, चल निकल, चल चल, गोदी मीडिया निकल, गोदी मीडिया, गोदी मीडिया। এটাকে কি আপনার মনে হচ্ছে যে এরা আপনার ছাত্রছাত্রী? এরা ডেলি ভাড়া করে আনা 2-3 হাজার টাকার লোক, ছেলে পিলে। দিল্লির চেহারা দেখে যা বোঝা যাচ্ছে। এবার সত্যি সত্যি নিটের যে পরীক্ষার্থী, তার চেহারা দেখুন এবং তার কথাবার্তা দেখুন। ভিডিওটা চালিয়ে দিচ্ছি। ये जो भीड़ है आप उनको समर्थन दे रहे हैं? मैं भीड़ का समर्थन नहीं कर रहा, भीड़ जो मुद्दा उठा रही है उसका समर्थन कर रहा हूँ। तो यहाँ पर जितने कॉकरोचेस आए हैं आप उनमें सब कुछ से अलग मानते हैं, और हो सकता है आप अलग है, लेकिन कल को ये कॉकरोच जनता पार्टी जो कहा जा रहा है कि जितने देश विरोधी लोग हैं वो इसमें शामिल हैं, आप उनका
इस कांग्रेस जनता पार्टी के जितने लीडर बैठे हैं इनके ट्वीट में दिखाता हूँ आपको। मैं स्क्रीनशॉट लेके रखे थे, मेरे को पता था कुछ ऐसे हुआ। जो कह रहा है फॉलोअर बढ़ाओ। हाँ हाँ, ये सौरभ दास का ट्वीट है, ये देख सकते हैं आप। क्या पढ़ के बता दो। Aren't we Brahmins not supposed to kill or do violence? What fake Brahmin he is? हाँ हाँ, हंसने की इमोजी नहीं डाली, हाँ हाँ। और ये इंडियन हिस्ट्री, बाबरी मस्जिद पे अमेरिका में बैठ के बाबरी मस्जिद पे टिप्पणी कर रहे हैं और यहाँ पे आज आके बोल रहे हैं कि हमें देश के युवा की चिंता है। इनके सारा बैकग्राउंड निकाला जाए, ये आम आदमी पार्टी के सदस्य रह चुके हैं सारे, और जैसे आम आदमी पार्टी अन्ना हजारे के अनशन में बैठ के आगे बढ़ी थी, वैसे ही उनका मुद्दा है। आज ये लोग भी अनशन पे बैठे हैं और ये भी अपनी अलग पार्टी बनाना चाहते हैं और पिसेगा इसमें देश का युवा पिसेगा। यहाँ भी भगदड़ मच जाती है। मैं स्टूडेंट हूँ, एक FIR मेरे पे लगी, मेरा फ्यूचर खराब हो जाएगा। हाँ बिल्कुल। চলুন এবারে দেখি যে এদের সারা দিনের ওই যে বলছিলাম না শাহিনবাগ কৃষি আন্দোলন যেভাবে হয়েছিল এখানেও সেইখানে কোথা থেকে টাকা আসছে তা কিন্তু আমরা ধরেছি, সে নিয়ে ইনভেস্টিগেশন হচ্ছে। আসলে FCRA বন্ধ করে দেওয়াতে, ফরেন কন্ট্রিবিউশন রেগুলেশন অ্যাক্ট সেটা বন্ধ করে দেওয়াতে তারা শেষ কামড়টা দিতে চাইছে। ঠিক আছে, আমরাও তৈরি। এবার দেখুন টাকা আসছে কোত্থেকে। तो ये है हमारे जुनेद भाई जो स्टार्टिंग के दिन से अभी तक सबको खाना खिला रहे। ये बात तो तुम लोग को पता होगा और अभिजीत ने खुद ये कॉन्फर्म किया है कि अगर ये जुनेद भाई नहीं रहता तो इन लोग का प्रोटेस्ट अभी तक चलता ही नहीं। बट मैं तुम लोग को कुछ दिखाना चाहता हूँ और मेरा कुछ सवाल भी है। बस प्लीज इस वीडियो को पूरा देखना, मुझे लाइक या शेयर की बिल्कुल जरूरत नहीं है। बस तुम लोग से मेरा एक ही रिक्वेस्ट है कि इस वीडियो को पूरा देख के जाओ। तुमने ये तो देखा होगा सुबह चाय पकौड़े से लेके रात के डिनर तक कम से कम 3 से 4 बार खाना खिलाया जाता है और साथ ही ठंडे पानी का बोतल भी दिया जाता है ना। और तुम्हें ये भी पता होगा दिल्ली जैसे सिटीज में एक इंसान का एक वक्त का खाना कितना कॉस्ट आता है, क्योंकि ये लोग खाना बना के नहीं दे रहा है, खाना खरीद के दे रहा है, तो उसका कॉस्ट कितना आता है। और सिर्फ ऐसा नहीं कि ये लोग नॉर्मल खाना ही खिलाते हैं, तुम सबने देखा होगा यहाँ पे फ्लेवर्ड मिल्क, सैंडविच, कोका कोला, कोल्ड ड्रिंक्स वगैरह, बिरयानी, ये सब खिलाया जाता है। अब तुम लोग मुझे बताओ अगर 3 से 4 बार का खाना यहाँ पे खिलाया जा रहा है एक इंसान को, तो पूरे दिन का एक इंसान के पीछे कितना खर्चा आ रहा होगा। अगर फैंसी खाना को भी मैं साइड कर दूंगा ना, फिर भी 450 से 500 रुपए कम से कम, ठीक है। और मैं 500 भी नहीं मान के चल रहा हूँ, मैं 400 रुपए मान रहा हूँ। चलो एवरेज 400 रुपए एक इंसान के पीछे हर दिन। सुबह चाय पकौड़े से लेके रात के डिनर तक 400 रुपए एक इंसान के पीछे खर्चा हो रहा है। और इन लोग का जो ऑफिशियल सोशल मीडिया हैंडल है, সত্যি ভাই আমার সোনার ডিম क्लेम करते हैं यहाँ पे 8 से 10 নালে हजार এইভাবে लोग protest के लिए आते हैं। প্রতিদিন 8 से 10 हजार का भी देखा কম नहीं। হিসেব मैंने করা जितना देखा ধরেছে, है, उस ধরে हिसाब से यहाँ पे 2 से 3000 লোক maximum বলছে, 3000 लोग आते हैं। দেখা যাচ্ছে ठीक है? 3000 तो এর अगर বেশি एक আছে। इंसान के চার पीछे বেলা 400 খাবার যদি रुपए পায়, खर्चा हो পকেটে रहा है, যদি तो 3000 3000 টাকা পায়, इंसान के তাহলে पीछे কে daily যাবে না का বল। कितना खर्चा आएगा, तुम अपना कैलकुलेटर সেটা শুধু খাওয়া দাওয়ার খরচা। कितना खर्चा आ रहा है। এবার 3000 টাকা করে পার ডে मेरा ये सवाल है, तो क्या প্রতি जुनेद পকেটে भाई যাচ্ছে। सोने का अंडा देता है? তাহলে সেখানে 12 ঘন্টা 14 ঘন্টা আন্দোলন করে তাহলে যদি 3 ঘন্টা 3000 টাকা পাওয়া যায়, 4 বেলা খাওয়া পাওয়া যায়, তাহলে এরা তো হচ্ছে আন্দোলনজীবী। আর সব থেকে বড় কথা কি জানেন, NCR ন্যাশনাল ক্যাপিটাল রিজিট যেটা, সেখানে এক গাড়ি 1 ট্রাক বোঝাই পাথর এলো কোথা থেকে? পুলিশ কি নাকে সর্ষের তেল দিয়ে ঘুমোচ্ছিল? আমাদের শিক্ষা সচিবকে সাসপেন্ড করে দিয়ে কর্তব্য সেরে দিয়েছে আমাদের সরকার। এখন ধর্মেন্দ্র প্রধান যদি পদত্যাগ করেন, সেটা একটা নেগেটিভ একটা বার্তা যাবে। সুতরাং ধর্মেন্দ্র প্রধান এখন মানে পদত্যাগ তো করবেন না। এখন যা হয় আমি পরের ভিডিওতে বলবো যে টাকা আসছে কোথা থেকে, এই রুটটাকে, এর মধ্যে আপনাদের বাংলাদেশ জড়িত আছে। এই রুটে কোথা থেকে আসছে, কোন রুট ধরে ভারতবর্ষে ঢুকছে, আমি পুরোটা আপনাদের বিকেলবেলা বলবো। আজ এখানে শেষ করছি। সবাই ভালো থাকবেন, সুস্থ থাকবেন, সাবধানে থাকবেন। নমস্কার।